Halo teman-teman, kembali lagi aku di channel Tabas. Dalam video kali ini kita bakal lanjutin buat mainin game Demon Slayer Shinokami Chronicles-nya, teman ya. Dan di sini kita sudah ada di chapter 4, yaitu Encoing Drums. Jadi mana ini kita bakal ngelawan mantan iblis bulan bawah ya, kalau nggak salah teman-teman. Yang dapat dari databooknya coy. Yang dimana dia punya kekuatan memindahkan ruang waktu gitu ya. Cuma ruang doang sih, dengan pakai gendang gitu ya teman-teman, mirip sama si Upper Moon, si siapa namanya yang pakai apa tuh, kayak biola itu, lupa aku cuk namanya cuk. Kayak itu ya, mirip ya, tapi ini versi lightnya coy, cuma bisa memutar ruang coy, dan bisa mindahin juga sih. Dan ya di sini kita tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke chapter 4-nya teman-teman. Oke teman, di sini kita sudah masuk ke chapter 4-nya. Di sini Muzan malah kepikiran, cuk. Iblis yang ditusnya malah mati sia-sia ya, maksudnya nggak guna itulah di hadapannya dia. Karena habis lawan Tanjiro ya. Dia kepikiran sama antingnya itu, coy. Sama kata-kata Tanjiro ya. Yang aku pikirin tuh kayak bisa-bisa Raja Iblis tuh geter sama pemburu iblis baru bangun gitu, cok. Oke teman, di sini kita setelah keluar dari penginapan ya. Bukan penginapan sih, kliniknya si Notamayo coy. Tapi dia masih nggak tahu cok mau kemana ya. Harusnya burung Kasuga udah ngasih tahu perintah sih. Nah ini dia. Nah, aku bawa tugas baru katanya. Ntar habis berantem bisa-bisanya. Nah, ada sebuah mansion yang penuh dengan iblis katanya coy. Kayak ngelawan base camp iblis gitu lah ya. Oke teman, di sini dalam perjalanan menuju mansion yang tadi ya. Kayak di sini kita bakal ketemu sama Zenitsu coy. Zenitsu lagi. Aduh, pengen banget punya istri aja. Ya benar-benar diperas ya orang-orangnya. Nah itu burung pipit itu malah jadi kayak Kasuganya Zenitsu coy. Kenapa bukan Gaga gitu ya? Gila. Apa yang dipikirkan sama Zenitsu ini coy? Jangan juga ya. Nah ini Zenitsu nih tingkahnya aneh coy. Gak jelas, emang rada freak dia anjir Zenitsu. Jadi love with me. Kapan gue bilang aku suka kamu anjir gitu ya anjir. Ya, dia pun pergi ya. Gak jadi nikah cuy. Mukanya mengenaskan aja. Makin jijik mukanya cuy.
俺の名はかまど炭治郎だ。そうかい、ごめんなさいね。俺は吾妻善逸だよ。助けてくれよ、炭治郎。助けてくれってなんだ。なんで善逸は剣士になったんだ。 Bisa-bisanya なん gitu で ya. そんなに恥をさらすんだ。 Perkenalan 言い方 sangat ひどいだろう。 freak sekali, coy. 女に騙されて借金したんだよ。借金を肩代わりしてくれたじじいが育てだったの。毎日毎日地獄の鍛錬だよ。死んだ方がマシだってくらいの。 Nah, jadi tuh jadi apa tuh pendekar tuh bukan karena kalian dia aja, tapi perintah si kakek siapa lupa aku nama kakeknya aja. Wah, dia tuh adalah pilar petir pada zamannya ya, dan jadi gurunya Zenitsu sekarang cuy. Jadi suruh cuy, jadi pendekar ya. Gara hutang budi lah nyelamatin Zenitsu dari hutang katanya. Ini bener-bener lagi freak-freaknya aja Zenitsu di sini cuy. Gak ngerti lah ya. 困ってたスズメ。なんでわかるんだ。いや、善逸がずっとそんな風で仕事に行きたがらないし、女の子にすぐちょっかい出す上にいびきもうるさくて困ってるって言ってるぞ。言ってんの。鳥の言葉がわかるのかよ。うん。嘘だろ。俺を騙そうとしてるだろ。Bisa-bisa gitu cuy. 駆け足炭治郎善逸走れ。共に向かえ次の場所まで走れ。 Ya harus cepet-cepet ya karena kita nggak tahu ada korban lagi tuh nggak ya di mansion itu cuy. Dan kenapa Zenitsu ini baru nggak kalau ada gak bisa ngomong aja, karena dia seorang pemburu iblis ya. Oke coy, di sini kita sudah mulai masuk ke gameplaynya ya. Tadi cuma jalan gini-gini doang sebenarnya coy. Tadi dibuatin gameplay ya. Emang kalau developer gabut kayak diginiin dah. Nanti dibuatin jalanin doang katanya coy. Pada sesuatu ya. Bisa masuk di sini kalau nggak bisa. Mungkin cara ngasih tahu dialognya biar gak boring banget coy. Terus. Tapi kayak ada sesuatu cok. Oke, sudah ada gini ya, setempat destination ya. Oke teman, di sini kita sudah sampai di mansion yang dibilang itu ya. Kelihatan kecil tapi kayak gimana ya? Ini ada anak-anak yang katanya tuh kakaknya tuh terjebak di sana coy. Karena pengen nyelamatin adiknya lagi. 君たち、こんなところで何してるんだ。俺はかまど炭治郎。こっちは吾妻善逸。君たち、名前は？正一。Ya pasti mereka ketakutan banget coy. 正一と照子か。いい名前だ。教えてくれ。何かあったのか。ここは二人の家？違う。ここは化け物の家だ。Pokemon. Di sini mungkin belum tahu ada kehadiran iblis itu ya, masih cuma monster-monster lah dibilang coy. Bahkan di kota pun iblis tuh katanya mitos coy, gila emang. Oh ditarik coy sama iblis ini ya. Terus mau jalan pulang coy. 偉いぞ。頑張ったな。兄ちゃんの血の跡をたどったんだ。怪我したから。怪我。大丈夫だ。俺たちが悪い奴を倒して兄ちゃんを助ける。本当に？うん。きっと。Bisa selamat ya. 炭治郎。 Karena kalau di secara spoiler sih dia masih hidup coy. Di sini kita nggak tahu ya. Oke, di sini Zenitsu mendengar kayak ada suara drum kendang gitu ya. Oke, suara udah mulai terdengar guys. Itulah dia.
鬼の声。 Tadi lihat bencana itu kayak kecil gitu ya. 善逸、 Tapi 行こう。 karena dihuni sama iblis, mantan iblis bulan bawah sih tuh. Demo. Jadinya 今助けられるのは kelihatan 俺と善 besar 逸 coy, だけ karena だ。 dipindah-pindah tempatnya coy. そう Jadi tuh Zenitsu pun malah わ takut かっ cuy. た。 Tuh, なんだよ。 Tanjiro kenapa nih? Malah marah deh cuy. すんだよ。行くよ。 Ah, 無理強いするつもりはない。もしもの時のためにこの箱を置いていく。何かあっても二人を守ってくれるから。じゃあ行ってくる。 oke. Chapter 4 Enjoying Drum pun dimulai coy. Egois itu zaman coy. Oke, teman di sini kita sudah memasuki mansionnya ya. いくつもの鬼の匂い。 Dan kalau saya sebenarnya adik-adikan tadi itu ikut ya. 屋敷の中に複数の鬼がいる。 Oke. な、炭治郎、 Ini masih menyusuri gitu ya. 守ってくれるよな。俺を守ってくれるよな。善逸、ちょっと Betul, 申し訳ないが、 Nah, disuruh 前の berpencar 戦いで俺 coy. はあばらと足が折れている。そしてまだそれが完治していない。だから。何をってんだよ、骨。 Kamu udah pernah patah tulang gitu katanya cuy. 折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ。死んじまうぞ。どうすんだ、どうすんだ。死ぬよこれ。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。善逸、静かにするんだ。お前は大丈夫だ。休めはよせよ。違うんだ。俺にはわかる。善逸はダメ Tuh, masuklah だ。入 adik-adikannya. ってきたらダメだ。お兄ちゃん、あの箱カリカリ音がして怖い。だからって置いてこられたら切ないぞ。あれは俺の命よりも大切なものなのに。 Waduh. Nah, kalau saya sini mereka benar-benar terpisah coy. Tuh. Gila. 部屋が変わった。いや、俺たちが移動したのか。鼓の音に合わせて。 Bisa gitu anjir. お兄ちゃんと離れ離れにしてごめんな。でも俺が必ず守るから。お兄ちゃんのことも善逸が守るよ。大丈夫。さあ行こう。俺についてくるんだよ。 Saatnya kita bakal menjelajah lagi coy. Oke, di sini kita subdimension. Nah, di sini kita disuruh kayak nggak disuruh langsung aja sih. Kayak kita langsung aja ya. Coba kesana doang. Maka di tempat akan pindah-pindah kan. Adiknya mana adiknya? Ah, ikut dong. Ah, hilang lagi, nggak ada yang tahu. Oke, ada sebuah catatan di sini coy. Tuh, malah pindah lagi cok. Saya lagi. Oke, sini. Harus yang mana nih? Oke, ke tempat ini nih yang ke tempat yang ada cakar-cakarnya banyak tuh ya. Kita harus cari mana cok? Oh, lah sini. Ini. 鬼の匂いが強くなったぞ。 Tuh, kita lagi. Ini makin banyak bekas-bekas sakaran gitu ya. Kemana sekarang? Oh, yang mana catatan itu guys. Harus ke sana guys. Oh, ke sini deh. Tuh, oh, pindah lagi kan? Oke, ada lagi catatan. Mana ya keluar aja?
Ya kita langsung ke misi 鬼の utama 匂い aja が karena 強くなったぞ。 biar nggak terlalu panjang soalnya kalau kita sambil gathering-gathering. Tapi gimana gini? Sabar, sabar. Jangan marah ya, Cok. Oh, ini tempat yang tadi ya, yang banyak cakar-cakar yang kita bilang itu, coy. Sekarang kita ke situ. Oke. 怖いか？ Kamu takut? 大丈夫。 Harus berani ya, adik harus berani. 匂いの濃さが強くなった。近づいてる。 Tung tung tung. Nah, tidak lagi lah kita. Ambil-ambil ya untuk lewat ya. Untuk harusnya sudah 4 sih. Nah, ini こ tempat. の影から何か出てきそう。大丈夫だよね。 Man, man. Tenang aja, jangan takut. 大丈夫。だから離れないようにな。小さい体で恐怖と戦って Orang makin ngeri, Cok. 強い子だ。テルコ。 Saya tahu dulu, guys. Nah, ini ada dia. Ada sesuatu di sini. Iblisnya, Cok. いくつかの Gede itu anjing. この屋敷に染みついたきつい匂いだ。かなり人を食ってる。 Dia sebenarnya dia buta こ ya. の屋敷の主。 Kalau nggak salah sih sebenarnya dia buta, coy. あいつらさえ邪魔しなければいまいましいこの境外の縄張りで勝手な振る舞いを、おいお前、俺は鬼殺隊階級水の塔。 Buset, malah dipanggil sama Tanjiro, Cok. Mau di battle 今 Jing. からお前を切る。 Tung. 俺がケミさん見つけたマレチの子供なのに Wow, テルコ。 kayak dia benci sama gini ya, si kakaknya yang bocil-bocil nih karena dia ngambil kendang yang punya si iblis ini, Cok. これがこの鬼の血気術。 Nah, inilah teknik 屋敷すべ iblisnya て ya. が Teknik darah iblisnya 鬼 lah. の縄張り。あ、なんだ。妙な匂いが迫ってくる。鬼じゃない。 Ya, kayak ada bau sesuatu tapi bukan iblis juga ya. Itu ada alatnya. Oh, bukan. Ini nih, si Inosuke, Cok. Wah, mantap. なんだあの男。 Kalau Inosuke itu kayak agak ngeselin ya. 日輪刀を持っている。鬼殺隊員なのか。 Ya dia bawa Nichirin cuma Nichirinnya agak aneh. Digerigiin aja. 俺がより強くなるためより高くいくための踏み台となる Itu you hack. 腹立たしい腹立たしい行くぜ衝突おし Oh, pindahlah lagi. 死ね消えろ死ね Uh, 虫め右回転、消え失せろ左回転。虫め虫けらどもめ kayak setiap gendang tuh kayak ada fungsi masing-masing, jadi gak random-random banget gitu. Ah, pindah また itu. 部屋が変わった。でもどういうことだ。 Nah, さっきのあの鬼は gendang yang berfungsi untuk memindahkan ruangan itu ya dibawa sama kakaknya bocil-bocil ini, coy. 複数の鬼の匂いがする。別の鬼も鼓を持っているのか。 Di sini dan juga kira ada sesuatu yang 大丈夫だから。 ada sesuatu yang mirip sama kekuatannya si iblis gendang itu, coy. Oke, teman, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Kita disuruh kemana lagi, Cuk? Oh, oke. Sekarang udah ada jejak wangi darahnya. 集中しろ。匂いを見失 Kita うな。 tinggal ikutin saja. Oh, deket, coy. 匂いをたどって今度こそ倒 Ini せ。 sih ngeliatin lagi. Kayak di sini kita akan ketemu sama kakaknya si bocil ini, coy. 善逸だ。間違いない。 ここを Bukan. 通ったんだ。 Ketemu Zenitsu dulu ま ya. だ匂いが新しい。ついさっき通ったばかりだ。それに Ah, テルコの兄ちゃんの匂いもする。よかった。 ya pokoknya 二人一緒だぞ。 mereka harus bersatu dulu 善 nih. 逸といるなら Bocil-bocil ini biar nggak makin tersesat ya. 善逸って黄色の
式の前で泣き叫んでた人 Si bocil ini nggak percaya sama Zenitsu anjir. 大丈夫なのかな。大丈夫。善逸はああ見えてすごいんだ。俺は匂いでわかるから。だって善逸は Ya, Zenitsu masih bisa nge-handle lah istilahnya. Oke teman, dari sisi lain kata Zenitsu sangat-sangat penakut ya. Padahal si bocil yang diajak itu malah santai cuy. Ya fokus dari adiknya. Malah ketakutan Zenitsu anjir. なんで外 Babi に Dudet. 自分だけ助かろうとしてるんですか？死ぬとかそういうことずっと言って恥ずかしくないですか？年下に Sakit すがり hati つい lah て dia. 情けないと思わないんですか？ Dia ngomongin aneh-aneh anjir. あなたの腰の刀は一体何のためにあるんですか？ すごい切れ味の言葉が。 Tersayat lah dia cowok. Ya, kita lanjut lagi di sini teman-teman. Kita suruh buat nemenin si Tanjiro di sini. Buset. Mandarin Zenitsu banyak takutnya cowok. Cuma sesuatu lewat doang ya. 落ち着いてください善逸さん。 Tuh, tutup sendiri tuh. 勝手に襖が閉まったよね。ねえ、誰もいないんでしょ。いないの。 Gila. それはそれで怖いのよ。 Malah ribet gini buat si Zenitsu ini. ダメだこの人。 Harusnya kita bakal dapetin battle-nya lawan si iblis kroco gitu lah ya. Kayak iblis kroco sih, dia punya lidah gitu gak sih? Well, nanti bakal ada lawan iblis lah ya si Zenitsu dan nampilin kekuatan aslinya coy. Wow, kecoa banyak coy. 大軍じゃないの。何かの予兆なの。死ぬ。間違いない。 Zenitsu malah kepikiran terus anjing. 絶対死んじゃうんだ。誰か助けて。 Oke, masih bisa lanjut di sini ya. この人は本当にあの人の仲間なのかな。 Dari that other guy's な friend. んというか違うんだよ Nggak な。 bisa dipercaya katanya 安 cuy. 心感が。 Nah inilah dia. Harusnya kita bakal battle di sini ya. Oke, kayak kita bakal battle di sini sama Mon. Justru benar-benar ketakutan banget ya. Sampai nggak mau berisik, pada siap langkah doang nggak mau berisik すみ dia. ません善逸さん。 Bener-bener cuy. 合図をしてくれよ。話しかけるなら急に来ないでくれよ。心臓が口からまろみ出るところだった。すみません。もしそうなっていたら、まさしくお前は人殺しだったぞ。わかるか。ただちょっと、うん汗息震えがひどすぎて。なんだよ。俺は精一杯頑張ってるだろう。いや申し訳ないんですけど俺も不安になってくるので。 Dengan sikapnya Zenitsu kayak gitu, si bocil ini malah makin takut cuy, bukannya merasa terjaga ya. Tuh, nah itu lah iblisnya anjir. あ Nah inilah dia, ada iblis cok. 子供だ。舌触りが良さそうだ。 Ih, ngerinya iblis lidah. 善逸さん立って。ああ、膝に来てる。恐怖が8割膝に。おお、俺のことは置いていけ。逃げる。 Berat banget kayak ini cok. そんなことはできない。なんていい子なんだ。こんな怯えた音になってるのに、俺がなんとかしなくちゃ。俺が守ってあげないとかわいそうだろう。去年が一桁とかあんまりだぞ。でも、 Ya harusnya bisa ya lah. 守ってあげられる力がないの。立って。でも、俺が守ってあげなきゃ。 Ih, makin ngeri. お前の Iblisnya 守りを耳 Raka-raka tuh kayak serem banget tuh. Kayak serem jijik lagi kelihatannya anjir. Ya. Kambuh lah Zenitsu dengan mode tidurnya sekarang guys.
Di saat Zenitsu tertidur, itulah musuhnya dibikin tidur lagi teman-teman. 寝ている。 Ya di sini pun adiknya tuh pasrah cuy. 起きてよ死ぬ Ya di sini pun lidahnya si iblis kepotong ya katanya. 善逸さん。 Oke, sekarang kita pakai, mungkin kita bakal battle ya sekarang ya. Pakai Zenitsu mode tepar cuy. Let's go. Oke teman, di sini kita sudah akan mulai battle ya. Buset. Bentar. Kepencet titik demot anjing. Mampus. Oke, harusnya kalau nggak salah kita bisa spam sih. Waduh. Oke, santai lu. Gua nggak tahu cara numbuhin cakra biar kencang deh gimana sih. Oke, santai lu. Ngamuk. Si lidahnya ngamuk, Cok. Mampus. Berapa kali kena tuh? Yes. Wah, buset kena, Cok. Oke, tunggu dulu. Saya mau nyepam tuh, guys. Waduh, bentar. Salah mencet terus nih. Ayo lu santai dulu. Santai. Harusnya jurus saja ya. Belum bisa jurus tadi, Cok. Ayo lagi. Sekarang saja spam. Oke, kayak ada limited event di sini. Time event, Cok. Kita lihat ya sinematiknya di sini dong. Entah ada time eventnya atau gimana ini, cuma cutscene doang. Ada coy. Ekirihise. Ceret. Kekencengan coy. Ngeri banget ya. Dan di sini kita langsung melihat Zenitsu sadar lagi coy. Abis lawan iblis coy. Ngeri banget coy. Malah kaget coy. Padahal dia sendiri yang bunuh ya. Dan si bocil lu pun kayak kebingungan kayak cuy. Nah, si bocil pun bingung ya. いや、なんでもない。行きましょう Saya か。 kita langsung jalan lagi ya. Kayak bukan apa-apa dari tadi coy. Dan ya di sisi lain kita sekarang berada di Tanjiro lagi teman-teman. Dan kita akan nyusulin si Zenitsu, apakah akan ketemu Zenitsu atau gimana? Jadi kita bakal ketemu si kakaknya bocil-bocil ini dulu ya. Ya apa nih? Oh, yang ini-inian ya. どこにいるんだろう。 Oke. Kita lanjutin lagi di sini teman-teman. Ya sudah sampai ya. Nah, di sini kayak ketemu si kakaknya dulu sih. Belum ketemu si Zenitsu teman-teman. 人間の匂いがする善逸たちとは違う Yang bau orang tapi kayak bawa 嗅いだ sesuatu 覚 ya. えがあるこれはあの男だ Wasim. 鼓の鬼と向かい合ってた時に Hah? 乱入してきた剣士 Oh, pokoknya Shinosuke coy ya nisumnya. Ambil lagi di sini teman. Kita ada si Inosuke di sini coy ya. Walaupun di sini belum kelihatan namanya siapa coy. こんな狭苦しい建物の中を進むのは得意じゃねえんだよ俺は。 Sini kayak dia malah kesesat terus ya.
Oke, sekarang kita pakai si Shinosuke Tata dengan kencengnya, Cuk. Nah, udah guys. Kenceng-kencengan nih guys. Cek, 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 cek. Dia melakukan sendiri ya. Emang orang putara nih, Cuk. Oke, lagi dekat. Dekat sampai ya. Dia cuma jalan-jalan doang dibuatin gameplay gini, Cuk. Emang niat banget ya. Dan sesampainya lah Inosuke ngelawan apa nih? Oh, iblis gembul. Iblis gembul coy. Kayak kita bakal battle sih pakai Inosuke di sini ya. Kalau si iblis gembul-gembulan nggak jelas nih ya. Let's go. Saatnya kita bantai-bantai sini coy. Set, 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 set. Santai. Kayak kita bisa dibanting deh di sana tadi. Dulu. Kena parry dan bisa di parry ternyata di sini. Ayo, tidurlah. Pain. Buset. Santai. Dikit pecah nih. Mampus kan, nggak bisa ngapain kan? Lanjut. Serot. Dikit. Wah, malah kena gitu. Cot, mampus, tak palang aduh. Dan sih, warin jurus sih coy. Koisaki. Tahap ketiganya. Ada perapasan getang buas lagi deh orang-orangnya. Emang aneh anjir. Oke, di sisi ini kita bersama Tanjiro lagi, guys. Perjalanan udah hilang ya. Bau orang-orang berdua itu, coy. Nah, baunya tuh kecium sama si Tanjiro, bau iblis itu. Cuma ini ruangannya bikin bingung, coy, karena berubah-ubah gitu ya. Nah, kayak dia mencium bau kakaknya si bocil-bocil tuh, coy. Tapi dia belum tahu, coy, kalau itu dia orangnya. Karena dia sambil bawa sesuatu, bukan bawa sesuatu, sebuah kendangnya yang dari iblis kendang itu, coy. Ini harus cepet-cepet sih. Jangan takut adik-adik. Bisa nih kok. Mana nih? Oke, yang sana. Oke, mainnya terlalu besar banget ya. Padahal dari luar tuh kecil banget, cok. Kayak rumah-rumah petaan kecil itu lah. Oke, sudah sampai di sini. Nah, ini ya samping kanan. Kiri ya. Smell is coming from. Nah, ini udah kakaknya, coy. Kita ketemu lagi ya. Onio taos. 傷を見せて。一人でよく頑張ったな。ここで何があった？ Diapain tadi, coy? Cuma dikedipin doang kayak. Ya, Mas Eti. さらわれて食われそうになった、そしたらどこからか別の化け物が来て Kayak si Inosuke sebenarnya udah dari kapan tahu di sini, coy. 誰か俺を食
Oh enggak kayak banyak iblis gitulah itu kan ya. それで Kayak saling pengen makan gitu coy. 体から鼓が生えているやつ。あいつが他のやつにやられた時、この鼓を落としたから、それを拾って叩いたら、 Oh dia pakai 部屋が kendangnya 変わっ tuh て sambil di, な tuh んと sambil か dicabut 今ま gitu で lah ya dari badan si 鼓が生えているやつ。あい iblis つか。 gendang itu coy. あいつはマレチ。そん He なことを said 言って something た about か。 rare plot. そうだ、そう。俺のことをマレチって呼 Oh ぶんだ。かーマレチとは珍しき血の持ち主である。 oh, kakak bocil ini ternyata dia punya darah お darah 前も屋 bagus 敷 gitu に ya 入ってきて istilahnya. たのか。 Darah langka ya. 生き物の血には種類系統がある、うんマレチの中でもさらに数少ないもの、珍しき血であればあるほど Nah memang para iblis doang ya paling ngeh ya soal darah-darah gitu coy. マレチ一人で Jadinya 50 makin 人 bagus darah yang dimakan sama atau nggak diserap sama si iblis, jadi kekuatannya makin kuat coy. マレチは鬼のごちそうだ。大好物だ。 Jadi begitu teman-teman. 俺はこの部屋を出る。 Saatnya mengeluarkan mereka 落 ya. ち着いて。大丈夫だ。鬼を倒しに行ってくるから。いいか、テルコ。兄ちゃんは今本当に疲れているから。テルコが助けてやるんだぞ。 Nah dia 俺が部屋を出たら、 pertarungan terakhir kita akan melawan si iblis gendang itu coy. 今まで清がしてきたように、誰かが戸を開けようとしたり、物音がしたら、間髪を入れずに鼓を打って逃げるんだ。俺は必ず迎えに来る。二人の匂いをたどって。戸を開けるときは名前を呼ぶから、もう少しだけ頑張るんだ。 Oke, mereka disuruh jaga dulu sini ya, sambil kalau ada apa-apa yang dekat dia tinggal pukul kendangan doang. 行ってくる。 Oke, saatnya kita battle sih teman-teman. 叩いてくれ。 Oke, 強烈な匂い。鼓の鬼。近いぞ。 let's go. Kita akan battle di sini teman-teman. Oke, di sini kita bakal 俺ならできる。 lanjutkan perjalanan lagi untuk nemuin iblisnya tadi ya. Iblis kendang yang nggak jelas itu cok. Tas. Harus gercep. Oh, lagi dikit. Bisa lah. Set. Oke, kayak di sebelah ruangan ini ya. 強烈な匂い。間違い Setelah ない。 is overwhelming katanya. 鼓の鬼がここにいる。 Dan nggak salah, pasti ini lah. Makanya iblis kendang. いった。 Nah, kenapa tuh? 玉代さんに手当てをしてもらっているが、 Oh, 怪我は完治してない。 Tanjiro ini belum benar-benar pulih ya. Udah disuruh ada misi baru aja, Cok. Bang, 痛くて痛くて。 kayak nggak ada pemburu lain gitu. 俺は Showtime もう本当にずっと我慢してた。善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。大丈夫だ、炭治郎。自 Believe in 分を信 yourself. じろ。俺は長男なんだから。 Orang anak tertua. Bisa ini. Dan langsung saja kita masukin pertarungan ini teman-teman. Kak, 目の前だ。 langsung saja set. Dan iblis kendangnya pun sudah standby di sini coy. マレチ、あれさえ食えば Delivery for one. 50人いや100人分、マレチの人間をもっと探して食うのだ。そうしたら小生は Dia bisa merebut kembali posisinya sebagai bulan iblis coy. 12気づきに戻れる。 Hmm. 見つけたぞ。
進みの鬼 Dan inilah iblis bulan bu yang sebenarnya. もう何度も鬱陶しい Apa ぞ masih bulan bawah ya? Oke, saatnya pertarungan dimulai. Us. Aduh, malah kena dari sana ya, Cok. 腹立たしい Aduh, gak apa aku. 虫けらどもめ Oke, masih bisa terbang-terbangan. Aduh, gak cocok kombonya, Cok. Salah kombo anjir. Oke, santai. しい Oke, masih 消えろ hindar dulu lah ya. Masih aktif banget, Cok. Oh, harusnya bisa nih. Oke, dah. Santai lagi. 突っ込んでいった時痛みが走って Mau 足 jurus-jurusan が lagi も dia. つれたら Ayo, 俺は ayo. 輪切りだ Tes. Oke, nice. 右肩の鼓は右回転 Jangan mau jurus pindah-pindahan lagi kan? 右足は前回転 Oh, jurus pindah-pindahan lagi dia, Cok. 反応できないス Oh, 落ち着いて見極めろ oh. Santai kawan. 小生の邪魔をするな鬱陶しい虫が Aduh, salah pencet terus, Cok. このまま決める Oh. Nice. Apakah ada limit event di sini? Oke, ternyata di sini masih belum あの鬼の爪のような belum selesai juga ya. 攻撃あれが怖くて向こうに近づけない Lebih closer. しぶとい虫が逃げ回りおってくそいまいましい早くマレチを食わねばならんというのに Saatnya serang すぐに前を向け lagi, coy. 己を鼓舞しろ Jadi ya, nanti itu bakal makin brutal 頑張れ untuk 炭治郎 pace-nya. 頑張れ俺は今までよくやってきた俺はできるやつだ Soalnya effort it そ takes. して今日もこれからも折れていても Bener all in, Cok, di sini Tanjiro, Cok. 絶対にない小生はマレチを得て十二気づきに戻るのだ消えろ虫けら Bentar lagi, coy. Oke, teman, kayak ini udah mulai boss battle ya. Karena di sini udah ada garis merah di health barnya, teman. Kan udah ada kayak gini-gini lagi, coy. Santai. Terusannya gini, cok. Waduh. Ya kayak gini ngeri, yang kayak gini nih ngeri. この回転の速さ爪の猛攻 Karena dia ngamuk, 技だ しぶとい虫が ngamuk lah dia. 逃げ回りおって Ah, 逃がさん loh, belum selesai dah, cok. Tes. Oke, nice. Kena kubu. Walaupun segitu doang kan lah habis ya. これは避けられまい目障りだ Penuh nggak ngeri, cok. Aduh, nggak dapat serang. Santai. Oke, lumayan. こんなやつにや Santai lagi. Fokus, set. Anjay. Es. Ngeri, coy. 行くぞ俺は絶対に Aduh. Salah pencet, ら cok. せるものか小生の鼓の爪を消え失せろ Aduh, malah kena sana ya. 小生の血気術はすごいのだ Aduh, malah apa yang ku tahan anjir. 前を向け己を鼓舞しろ頑張れ炭治郎 Tes.
santai lagi, santai lagi, santai lagi. 小生はマレッジを得て Set. 気づきに戻るのだ。 Nah, kayaknya udah mulai habis nih tangannya. 消えろ虫けら。 Kalau bisa dijurusin, bisa. Kita kasih jurus dulu ya. 水の呼吸 Judo Kokyu, Judo Kata. Ya lumayan lah ya. Oke, santai gue, santai lagi. Bayar, bayar, bayar. Anjir, kena. Hits. Wah, ini tuh. Ngeri. Ngerinya. Wah. Ngerinya, oi. Aduh, kena, cok. Kayak brutal ya ini. どもめ Oke, pelan tapi pasti lagi ya. Set. Nah. Nah itu, aduh kena. Katanya bersih tadi itu masih kencang-kencang aja udah. 小生の Udah habis tenaga, cok, soalnya, cok. Ngerinya, oi. Udah lah. Kembalikan aku dengan si kendang itu ya. Belum juga, cok. Rasa lagi dikit gitu. Saatnya. Ini kau bocah. Saatnya limited lagi time eventnya ya. 水の呼吸負の型 Kalau kata cuma satu input doang, cok. Tring. 月の糸君の決起術はすごかった Mampus, tersedot lah dia. Oke, sini kita udah selesai ya. Dan ya lukanya Tanjiro makin parah di sini karena emang benar-benar 答えろ tumbuh ya. Kenapa nih? 小生の決起術はす Apa ご kamu pikir すごかった jurus darah iblisku lebih itu 人を menakjubkan 殺 katanya した si ことは許さない Hyuga ini ya. そう Hyuga. そうだ血を取らなきゃ Oke, dia sembari ngambil darah, cok. Sempet-sempetnya ya. ユシロウさんは器用だ猫君が玉代さんのところへ届けてくれ Dia るんだ tahu-tahu aja ya. よしよしありがとうこれでよしじゃあ気をつけておおユシロウさんの術で泣くまで人の目には見えず Saya もう ternyata 一度泣くと kucingnya ま juga た姿を jurus 消す ya. と聞いてたけど Oke, sudah melenyap ya si Hyuga itu. Didoain dulu dong. Memang sungguh-sungguh テルコたち guru を iblis 探さ yang ない baik sekali ya. Nah, di sisi lain di sini akhirnya kita sudah selesai untuk テルコ bertarung. 炭治郎さんよく頑張ったぞさあ外に出よう Oke, 足は大丈 ini 夫 nggak か ketemu si Zenitsu. Ya di luar sih. あ Dia nyamatin 善逸 kotak と正一の匂いがする si 外に出てるな Tanjiro ya. 二人とも Kotak 無事 yang si Nezuko tuh, Cok. 血の匂いだ Udah, cepet-cepet nih sekarang Tanjiro, Cok. オッケ Oke, di sini kita sudah berada di luar ya. ーこの弱みそが Ini benar-benar Inosuke itu anak anjay di sini, coy. 炭治郎 Di sini Zenitsu mau lo bantu. 守ったよ Padahal dia cuma denger risan-risan doang kalau これ kotak itu berharga, coy. 命より大事なものだって言ってたから Cuma Zenitsu itu anak yang baik ya sebenarnya. お前ごと箱を串刺しにしてやるやめろああ Soalnya pertarungan
Tuh. Hmm. うわー、音、頭骨割れてない？ Jadi sebenarnya itu お、あ、 bertarung dulu nggak sih? Adu tangan dulu Cuk, sama si Inosuke ya. 女、 Baru 顔。 dijedotin pakai pala. だこら俺の顔に文句でもあんのか Nah ini muka asli 君の顔に文 Inosuke 句はな coy. い。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。 Hmm. 殺すぞてめえかかってこいダメだ、もうかかっていかない。おいてっぱし Pas dalam keadaan terluka pun Tanjiro masih bisa ngimbangin Inosuke ya. 橋平伊之助だ覚えておけどういう字を書くんだ。俺は読 Tidak bisa baca sama nulis nih. 名前はふんどしに書いてあるけど Ya, dia pun pingsan ya, gara-gara うわ、倒れた。 sundulannya si Tanjiro coy. 多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。怖っ。炭治郎、頭から血も出てないし、 Ya, どんだけ頭硬いんだ。 bisa gitu aja. 本当にありがとうございました。 Oke, di sini pun Inosuke masih rebahan deh cuy. Dia nggak sadar diri deh ya. 炭治郎さありがとうございました。炭治郎さん。善一さんも、ありがとうございました。翔一くん、俺を置いていっちゃうのかい。 Jadi sih mikir Kak Soichi yang nyelamatin dia dari iblis tuh coy. ダメだ。翔一くんは行っちゃダメだ。翔一くんは強いんだ。翔一くんに俺は守ってもらうんだ。翔一君は嫌がってるだろう。俺を放っていかないで。いい加減にしろ。 Hmm. 気をつけて。 Loh, lawak sih jadi Suni anjir. Dan ya masih di sini coy. Kita kayak menunggu si Inosuke buat sadar loh, man. Nah, ntar lah Inosuke. 起きた。 Baru juga sadar bisa minta ngajak berantem aja. Ngeri banget orang. 山を降りるんだよ。まだ勝負は終わってねえぞ疲れてるだろ。いいから降りるぞ。 Ya kita turun. Karena ini masih wilayah gunung itu kan ya. 勝負だ山を降りろ Nah, turun dari gunung. Bisa turun gunung coy. ついてこいこの私にほら、春日井ガラスもああ言ってるぞ。知るか来いやデコッパじゃ Oke, akhirnya Dimension pun sudah tamat ya. Dan di sini teman-teman kita berkemah, bukan kemah sih, nginep ya di penginapan yang khusus buat para pemburu iblis coy. 休息負傷につき Stantures. 完治するまで休息せよ藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに命を救われた一族 Tuh kayak emang kerjasama buat nyelamatin 鬼狩りで para あれ pemburu ば iblis 無 coy. 償 Kayak で ngasih 尽くす balas budi atau balas terima kasih lah. 休んでいいのか。俺今回怪我したまま鬼と戦ったけど。ケケケって。すみません。Berarti kayak burungnya si Tanjiro tuh ngelawak sebenarnya coy. あ、夜分に申し訳ありません。鬼狩り様でございますね。どうぞ。 Oke, karena kita bisa beristirahat di sini teman-teman. Oke, 3人ともあばらが折れてるとはな。 oh langsung di tempat tidur aja ya. コブがいてごめん。お前、 Kepala Inosuke masih benjol gitu ya. 痛かったんだぞ。ボカスカ叩きやがって。謝れ。断る謝れ Nggak よ。 mau nolak aja. 断る俺は慣れ合うために入隊したんじゃねえんだよじゃあ、伊之助はどうして Apa 自 kamu 殺 mau 隊に入った gabung ん ya だ。 si Inosuke? あ何かきっかけはあるんだろ。
殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから、力比べして刀を奪ってやった。そしたら最終選別ってのがあることや鬼の存在について聞いてよ。 Anjay, malak 伊之助 pedang. は鬼殺隊に入ったのか。 Malak pedang ke anggota korps, Cuk. 伊之助も俺と同じ山育ちなんだな。お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ。他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだ。そうか。そうか。炭治郎、誰も聞かないから俺が聞くけどさ、鬼を連れているのはどういうことなんだ？ Ya, 善逸、 Shinigami masih bertanya-tanya ya. 分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。お前、そんな褒めても仕方ねえぞ。 Malah malu aja. 俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。 Ada お serem. 前が正一君を連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。Kayak ini si Nezuko mau keluar ya. 出てこようとしてる、出てこようとしてる。大丈夫だ。 Nah, keluarlah. Keluarlah Zenitsu. Si Nezuko ya. は Cing. Kaget lah Zenitsu. 禰豆子は俺の。 Buset, pakai jurus petir langsung, Cok. お前。Pakai jurus petir. え、こんな可愛い女の子。 Tapi dia nggak tahu kalau itu tuh ada ya si Tanjiro ya. 俺の長たちを返せよ。俺はな、お前が毎日母の風で女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃない。 Bisa-bisanya nih. そんなことのために俺は変なイノシシに殴られ蹴ら Kayak れ ini Sukibu sebenarnya pengen tidur tapi kayak berisik banget ya. どうしたんだ急に。鬼殺隊はな、大遊び気分で入るところじゃない。お前のようなやつは粛清だよ。即職さ。そういや、俺の結婚を邪魔した罪と正一君を返した罪もあったな。 Usah sampai pakai ini cirinya tuh. 鬼殺隊よ、なめるんじゃねえ。お前 Buset ngeri banget, Cok. 全員やめろ。鬼殺隊をなめると地獄劇だ。裏飯や。その後、夜遅くまで俺は善逸に責められた。何度も何度も。 Ngeri banget ya. Tahu akhirnya, Cok. 何を言ってるのか俺には分からないぞ。ああ、そうだろうとも。お前のようなやからに俺の気持ちは一生わからないだろうや。返せ。 Dan si Inosuke pun nang ngorok dah aja. 返せ。俺の正一君を返せや。とにかく落ち着け。何をそんなに怒ってるんだ。お前の不実さに怒ってるんだ。 Benar-benar malam saat berisik sini, coy. そしてようやく善逸の興奮が収まってみんなが寝静ま Karena った kecapean 深夜、 akhirnya ketiduran ya. 骨折と疲労の蓄積から少し熱を出し Bisa た。 gitu ya. 父さんは体が弱いの Oke, にどう kilas してあの baliknya 雪の中 Tanjiro で ya. 長い間舞を舞えるの？ Ini tarian apa tuh? Kayak kagura gitu, coy. Apa tuh? Kalau dari kata bapaknya si Tanjiro tuh merayakan api. Karena kita hidup bersama dengan api kan, coy. Oke, apa yang terjadi lagi di sini? Oh, sudah bangun ya. 禰豆子、 Oh, ini masih tengah malam, 汗を coy. かいてる。そうか、熱が出て、それで。ありがとう、
俺が心配で見てくれてたんだな。それにしても懐かしい夢だった。父さんがやっていた神楽、 Used to do Gagura. 流れるように美しい舞。父さんの言葉。 Oke. Dan beberapa minggu kemudian, ternyata mereka nginapnya tuh nggak sehari 2 hari gitu ya, berhari-hari gitu coy. Dan mungkin di sini Zenitsu udah tahu kalau Nezuko tuh lah adiknya si Tanjiro ya. Tuh kan, udah beda sikapnya deh coy. Bener lain ya. 炭治郎の妹、ねずこちゃんの兄が炭治郎。仲良くしよう。 Pasti best friend. 善逸、頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ、炭治郎。 Emang Zenitsu agak lain otaknya ya. Dan si pun masih lapar. 失礼いたします。今日のお夕げは何にいたしましょう。天ぷらはいかがですか。そう、衣のついたあれでございます。 Apa yang dipikirin Mitsuki cok? Kayak bingung gitu deh. Apakah sukanya cok? Kayaknya sih tahu ya, ada misi lagi di sini coy. かまど炭治郎、吾妻善逸、橋平伊之助。次なる任務を伝える。 Not now. Ini adalah misi besar di sini ya. 北北東、北北東、北北東。明日の朝、3人でナタグモ山に向かい。 Besok pagi kita suruh ke Gunung Natagumo ya. せっかく傷が治ったのに。よっしゃ任せろ。ナタグモ山、初めて聞く場所だ。 Oke, dan kita いかがされま ke し sisi たか。 lain ya di sini. 今動かすことのでき Bisa る secara verbal. 柱は義勇様と忍様のお二方です。その二人をここに。かしこまりました。 Kita disuruh buat ngebantu untuk penyerangan 思っていた以 di 上の gunung 戦いになるか Moto もしれない。 lupa aku Motogumo gitu tapi namanya lupa aku 気 aja. をつけておくれ、子供たち。 Oke. Dan ya untuk chapter 4 Enqueen Drama itu sudah selesai teman-teman. Rada panjang emang coy. Oke teman-teman, itulah dia untuk chapter 4 Enqueen Drama ya teman-teman. Walaupun pertarungan tuh agak sedikit ya, cuma ini untuk alur cerita itu rada panjang ya, bener dibikin seakurat mungkin sama gamenya coy. Dan ya kalau kalian suka silahkan like, kalau kalian mau saling kritik bisa komen, jangan lupa subscribe channel ini update ke depannya teman-teman. See you next quest.